Okay, students, this is our learning objective, especially today because we will study about Microsoft Excel, yeah, and in Microsoft Excel about calculation and database, yeah. Before we have studied about Microsoft Excel at glance, ya hanya sekedarnya saja. Kalau sebelumnya pernah mungkin pengenalan Microsoft Excel aja, tapi hanya sekedar saja. Oke, di sini later we want to study more about Excel ya. Before Sir Juan continue to the next slide, Sir Juan want to remind your assignment kid, please do this one kid, ya. Finish your typing until box or lesson number 11. W, X, and ya, this is semicolon ya, semicolon key, titik koma ya kid. Oke. Oh yeah. Already, sir. Already finished. Okay. Last week we have assignment. Last week kid. Sebelumnya kid until number Number 9. Until number 9 ya. Until number 9. Indah. Kayaknya itu lagi, sir. Oh. Okay, let's see first ya. Until number 9 ya, kid. Okay. In here, have ya. Adrian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay ya. Finish ya. Okay. Wow, Davin. Have not finished. 6, 7. Okay. Wow, so many students. Indah, this is yours. Sir, Indah already 9. This is yours, Indah. Indah Hares Meida Siahaan Indah. Yes, Indah already 9, sir. So why in here still 1? Oh, wait, sorry. Oh, still 1 Indah. Already 9 loh, sir. It's later, sir. I already sent my video. You use the other username, I think. You don't use this one, Indah. Indah later already kerjakan, sir, sampai 9. Aduh. Students, ya inilah pentingnya kid. Kemarin saya bilang kepada kalian ya, please use your username. Kalau kamu kerjakan tanpa username yang ini, progres kamu itu tidak kelihatan di sini, kid. Indah, you still remember this one? Username-nya? Yes, sir. You use this one, Neptune 10. Later, Indah nggak masukkan nama lagi, sir, langsung password. Password Neptune? Yes, Neptune. Capital letter? Password. Yes. Password later, sir, Neptune 10. No, password Neptune, username baru Neptune 10. Oh, yes, sir. Indah, if you use this username, I believe ya pasti di sini progres kamu itu kelihatan di sini, Indah. Ini pasti kamu gunakan username yang lain. Memang bisa login, can login, kamu bisa typing. Masalahnya progres kamu itu tidak masuk ke virtual class kita. Nah, kan sayang sekali kan? Jadi, sir, biar masuk apanya itu, sir, programnya lagi?
Ya, you must use this one. Ini gunakan username-nya. Nanti di sign in atau login students-nya, student login itu kamu masukkan username ini, baru nanti password-nya ini kamu buat capital letter ini. Ya udah nggak masalah, itu oke. Buat kemarin kan saya bikin yang kecil, kamu buat yang besar buat yang besar Neptune seperti ini. Pasti kamu nanti login ada ini. Profil kamu menjadi ini Indah Resmeda Siahaan Indah. Coba nanti kamu try sedikit aja dulu, pasti di sini nanti pas udah kelihatan nanti akan progresnya di sini. Nanti akan dia muncul progres berikutnya. Ya. Jadi students, I remind you again ya, please ya, if you forget your username and your password, you can chat Serjuan ya, supaya nggak sia-sia progresnya, kelihatan di sini progresnya. Ya. Oke, ya. For the other student, I hope you can do it ya. Yang belum sampai 9, ya kamu kerjakan. And next week, next Tuesday itu sampai 11 ya. Harus selesai sampai 11. Oke. If you have problem with your typing, you can chat Serjuan ya. Jangan langsung ditebak-tebak username sama passwordnya. Bisa masuk kamu kerjakan, tapi tidak masuk di progress ini. Sia-sia ya. Oke. Okay, later I give point ya, I don't give point now because we don't have enough time later. Jadi Serjuan nanti akan kasih poinnya setelah Zoom. Bagi yang sudah sampai 9, you already get until 9, you have green box 9 ya. I will give you point ya. Okay. You continue students for the next slide. Yeah, this one, Microsoft Excel. Yeah, this is the definition of Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel itu adalah spreadsheet, ya, lembar kerja aplikasi to work well with number. Jadi so many people use Microsoft Excel ini ketika dia bekerja dengan angka, number, ya, number. Jadi kebanyakan people itu menggunakan Microsoft Excel ketika dia kerjaan itu berhubungan dengan number. So easy, sangat gampang sekali, ya, sangat mudah sekali ketika kita ada pekerjaan itu yang berhubungan dengan angka. Apalagi ada menggunakan rumus penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Oke, in here students, Serjuan want to show you the formula bar. Ya, formula itu rumus ya, formula. Ya, bar ini dia bar. Kotak seperti ini, we can say this bar ya. Contain the formula entered in a cell. Ya, the formula in Excel should begin with an equal sign. Ya, you must remember ya, kid. Every time, setiap kali when you want to make a formula, ketika kamu ingin membuat formula atau rumus atau penjumlahan, maybe pengurangan, subtraction, maybe ya, multiplication, kemudian division, pembagian, ya, you use equal first ya, harus dimasukkan tanda sama dengan, ya, supaya dia berfungsi. If you don't use equal sign, itu nggak berfungsi nanti. Oke, itu Microsoft Excel. Nanti kita praktik cara pembuatan rumusnya, gitu. Oke, and then you can see this name box ya. You can see also in your textbook ya, page 18 ya, 18 interhab ya. Ada number 1 itu formula, name box, and sheet tab ya. Yang penting-penting saja. Ya, this is the names box. Ini namanya names box ya. Nama kotak ya. Di sini A1. Who can explain di sini kenapa E1 atau A1, sorry, A1? Who can? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Zevanya. Please, Zevanya. Because it was in cell A and number 1, sir. Okay, can you repeat Zevanya to be clearly? Because it was in cell number A and number 1, sir. Number A and number 1. Yes, sir. Yeah, I give the correction little ya. Saya kasih sedikit koreksi. Already good ya. Because
we have active cell. Kita yang active cellnya sekarang, you can see this one, the green one, yang warna green ini kotaknya. It mean itu tandanya adalah aktif, sel yang aktif. So the active cell, yang aktif sel sekarang itu adalah kolom, ya, bukan number ya, kolom A, kemudian row, row itu baris, row number 1, ya, kolom E number 1, ya itu dia ya. Jadi kolom itu kolom use letter, kolom itu menggunakan letter A, B, C, D, E, F, G, itu kolom. When row itu this one, ya row, baris. Jadi kalau row ini adalah row itu baris use number 1, 2, 3, 4 ya. Ya, oke. Ya, that's for names book. Jadi kalau kita aktifkan di sini ya, we click this one, ya, A1, artinya kolom E baris 1 atau row number 1. Oke. And then this is step sheet ya. You can see number 3, page 18, di situ ada sheet tab. Ya, di sini maksudnya sheet tab itu di sini sheet itu adalah lembar ya. Lembar ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ya, you can see in down. Ini kalau di Microsoft Excel di bawahnya itu di bawah left tab ya, left side ya, di bagian sisi kiri bawah ada seperti ini. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay. And now this is calculation ya. Just now we know ya, kita sudah tahu yang tadi Excel itu adalah spreadsheet program atau ketika kita bekerja dengan angka, when we work well with number, bekerja baik dengan angka-angka, ya menghitung-hitung ya, menghitung-hitung itu menggunakan Excel sangat gampang sekali, ya. In here you can see here, di sini ya. In here, look at this is the example, ada teks seperti ini, my half yearly mark English, French, Math. Nilainya contohnya nih Dan di sini persentasenya berapa? Ya, persentasenya kita bisa dapat persentasenya 93 dengan cara mengetik rumusnya di sini. Use this. This is you can see in formula bar. Equal sum, kita jumlahkan. Di sini C. Ini kolom C ya. Ya. Ingat ya kolom C, makanya di sini C ya, C, you can see here C3 ya, kolom C baris ketiga ya, sampai titik 2 di sini artinya sampai C8 ya, kolom C baris ke-8 ya, tutup kurung per dibagi, karena kita mau cari persennya berapa persen, kita buat 600. Why we make 600? Karena di sini ada 6. 1 2 3 4 5 6, ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. 600 dikali 100, maka muncullah dia 93%. Ya. Nanti kita akan praktek langsung ya. Oke. In here di sini juga keistimewaan daripada Microsoft Excel ini ya. Kita nanti bisa menjumlahkan ini semua dengan gampang sekali. Hanya sekali buat rumus aja ya. Kita buat satu rumus ini aja formulanya. We just make number 1 ya, aditi. After that kita langsung tarik aja, dia sudah otomatis menjumlahkan. Jadi di sini katanya, this feature is extremely important when one has to deal with a large amount of data, which could be a few hundreds or even thousands of record. Jadi sampai 1000 pun 1000 orang. Di example students-nya itu ada 1000, ada 1000 orang siswanya.
kita nggak perlu buat one by one, satu-satu buat rumusnya. Kita hanya buat satu aja yang pertama, dan setelah itu kita bisa drag atau copy formulanya. So easy kid, gampang sekali. Makanya kalau untuk kerja dengan angka-angka, most people, kebanyakan orang-orang itu menggunakan Microsoft Excel. Oke, this is have quick key also ya kid. Tadi Microsoft Word ada quick key. Di sini ada juga quick key kid. You can see page 20 in your textbook 1020. Ya, di situ ada quick key. When we use this one, ya ada left arrow, right arrow in your keyboard. Di keyboard kalian kan ada ini ya kid. Indah, you can see this on your keyboard. Ada seperti ini di keyboard kamu, Indah. Ada, Sir. Have ya. Oke, Have. Indah. Oke, Indah keep spirit ya, walaupun progress typingnya masih number 1. It is okay ya. Later you can do it. Nanti kamu sudah login, chat Serjuan, saya coba periksakan sudah ada nggak progresnya gitu, supaya betul-betul udah masuk atau tidak. Oke, Indah. Oke, Sir. Oke. And this one ya kid, ya you can use this one CTRL plus. Ya ini ditahan tombol kontrol yang di keyboard kamu, baru kamu tekan ini tanda ini small arrow-nya apa right arrow. Fungsinya adalah to the right hand edge of the current cell. Ini fungsi-fungsinya di sini kid. Ya, later you can try ya kid, bisa kamu coba langsung with your laptop or computer. Oke, Serjuan now want to open Microsoft Excel kid. Kita langsung praktek aja kid. Ya. Atau Serjuan have saved or not ya. Ada nggak Serjuan simpan yang sudah terbentuk? Oh iya, this kid. Sudah ada kid. Jadi nggak usah ketik ulang lagi Serjuan. Have done. Ya, have done. Oh ya, who's this? Can I go to restroom? Oh ya. Oh, Momo. Oke, sorry Momo. Baru dibaca. Oke, Ken. Ya, this one kid ya. Ini ya kid. The example ya kid. Nah, you can see your textbook page 19 ya kid, calculation. Kita membuat calculation dulu. Ya. Ya. Ini diketik seperti biasa kid. Ya, diketik seperti biasa. Oh ya, before we continue, saya mau kasih tahu dulu. This is what is this kid? Apa tadi namanya kid? Name box. Name box ya. Thank you Name box, ya. Sir. Ya, name box. Ya, names box. When Serjuan klik di sini, the names box berapa kid? Apa yang tertulis? A3. A3. 3. Because this is Because It's in column A and in row 3. okay, good answer. In column A and row 3. Okay. When I click this one, you can see here AM3. M3. M3 ya. M3. Okay. When I click in here, see C10. C10. Right, Tadi, sir. oke. Calculate, oke. Kesimpulannya kid, di names box itu menuliskan give the information tentang sel yang aktif. Oke, one more time, Serjuan repeat ya. Jadi names box itu memberikan informasi about active cell, tentang sel yang lagi aktif. Menandakan sel yang lagi aktif gimana? You can see the lines box itu berwarna Green. green ya kid, ya. Green, Green sir. color ya. Jadi jangan bingung ya kid, names box ini berubah-berubah when Serjuan move, ganti-ganti ya. Oke. In here formula bar. Formula bar ini fungsinya give the information tentang formula. Seperti ini kid. Ini 93 ini 93 Serjuan tidak ketik manual kid, bukan Serjuan tekan 9 dan tekan 3. No. But Serjuan buat rumusnya kid. You can see this one. Ini rumusnya kid. Wow. Untuk kurung Ya.
Saya jelaskan, mungkin confused ya, mungkin bingung ya, Kid. Oke, kenapa bingung? Mungkin ini the first time ya. Oke, kita buat mencari persen ya, percentage. Oke, saya copy di example ya. Oke, look at this, Kid. Kita mau buat hasil persennya nanti di sini. Kita buat yang kedua. Oke. Itu buat rumusnya biar dapat hasilnya juga kan, Sir? Iya, berdapat. Selain panjang rumusnya. Ya. Di example. Oke, ini kita buat total aja lah, total, usah percentage juga. Rumus untuk mencari jumlah total keseluruhan itu menggunakan sum. Sum ya. Tapi ini sebenarnya kita belum belajar ke situ karena masih grade 5 ya. Ini pengenalan saja. Oke. Yang tadi kita Sir John already say every formula harus diawali dengan tanda apa, Kid? Equal. Oke, equal. Wow. Oke, equal. Equal ya. And then kita buat tadi sum. Sum itu untuk menjumlahkan seluruhnya. Sum C12. Oke. Open bracket. Open bracket ya, Kid. Buka kurung. Boleh Kid klik di sini. Klik di sini, Kid. Klik. No. And then can. Drag. Dan drag. Di drag ya, Kid. Tahu di drag, Kid. Diklik, tahan, dan Yes, digeser. I know, Oke. Sir. Itu drag. After that sampai di sini kita kan menjumlahkan sampai di sini saja. Yes. Kita buat close bracketnya, kita buat tanda tutup kurung. Kurung. Oke, tutup kurung. Kita tekan shift, tahan dan tekan huruf 0 ya. Itu ada tanda tutup kurung. Oke. After that, setelah itu kalau hanya untuk menjumlahkan, kita langsung enter di keyboard kita, enter ya. Nah, itulah gitu. Jadi total keseluruhan ini Kid jumlahkan semuanya adalah 500 ya 558 ya. Ini persentase, ini persennya bukan jumlah tapi ini persennya. Ya. Persennya kita buat yang baru di sini contohnya persen ya, percentage supaya kamu tahu cara pembuatannya persen. Oke. Equal ya. Kita buat open bracket dulu, Kid. Open bracket. Okay, who is this? Okay, yes, Sarah. Okay, Sarah, please say Sarah if you want to go to restroom. Okay, for the student, if you have computer, use computer or laptop now, you can practice directly ya. Okay. Wow. Sum, open bracket, kita jumlahkan ini, Kid. Ya, and close bracket. Kita bagi karena kita mau cari persen ya. Kita bagi di sini garis miring Kid. Garis miring, Sir. Ya, bagi pembagian menggunakan garis miring sign, not titik 2 ya Kid, tidak menggunakan titik 2. Ya, oke. That's wrong, right, Sir? Ya. That's wrong ya. Kalau kita buat titik 2. Oh ya, wrong, salah. Ada jawabannya kan, Sir? Iya, Indah. Oke, and then kita buat 600. Ya, why make 600 because kita anggap semua ini kan 6. English, French ada 6 pelajaran ya. Kita buat karena kita buat per 100 atau persen, kita buat 600 dikali 100. Oke, tutup kurung. Enter. Jadi persennya ini keseluruhannya adalah 93%. Oke. Dan di sini Kid, ini sheet 3 ya. Tadi ini tab sheet ya, sheet tab ya. Kamu bisa dilihat tadi sheet tab. Ini namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Boleh kamu pilih yang mana, which one you want ya, in where you want to make. Ya, sheet 2 ya, Sir John dah ketik ini. Ya, this is have English, math, kita mau jumlahkan ini. Ya, persentasenya Kid, di sini. Oke, saya hapus dulu ini Kid. Ya, saya hapus. Oke, saya delete ya persentasenya. Oke, saya buat yellow color supaya jelas. Oke, Kid, who can help me? Siapa yang bisa bantu Sir buat persentasenya gimana rumusnya? Indah, Sir. Oke, Indah, please.
Tell me. Kayak mana, Sir? Oke, just tell me. Apa yang kita ketik? The first apa? Untuk rumus. What the first? Equal. Oke, Equal, equal. sir. Oke, equal. And then buka kurung, Open bracket. Oke, and open then bracket, sum, sum. sum, Oke. and then wait, sir. Oke, open bracket again. Kita mau Open sampai itu total ya. Kita totalkan dulu open bracket. And then Close bracket, and then C C. dulu itu. Oke, boleh. C X, sir. C8 kan 8. No. Hitung dulu apanya itu, sir. Oke, kita mau dari sini. C this one. C dari sini. C4 ya. C4. Yes, sir. Oke, titik 2 itu sampai ya. Titik 2 di sini fungsinya sampai. Sampai di sini, Kit. Apa yang di sini Jepangnya? Atau ini name box-nya apa yang di sini? Kalau kita klik di sini. Ya. F. Iya. F berapa, Kit? F4. F4 ya. Ya, look at it. Otomatis dia kalau kita F4 ini langsung terblok di sini. Close bracket. And then Enter. no, kita mau cari persen. Persen. Bagi. Oke. Apa di sini kita ketik 600 seperti yang tadi atau berapa? 100 times 100. 600 times 100. 100 times 100. 600. 6. 100, sir. Enggak. 600. 500, sir. Oke, 500. we count the plus. Kita 100. oke, student kita hitung dulu. English 1, Maths 2, 3, 4, 3. 5. Wow, Five, berarti yes. Sir Juan masih salah ini. Bukan F ya, Kit. Ini social study-nya kok nggak di-blok. Berarti kita ganti F-nya menjadi apa, Kit? F-nya kita ganti menjadi, ayo. G. Ya, G ya. Iya, G ya. C4 sampai G4. Oke. Di sini, Kit, kita hitung. English 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini bukan 600 dong. How much? 500. Ya, 500. 500 times 100. Oke. Close bracket. Enter, Kit. Kita enter. Yes, Sudah ya, Kit? sir. Oke. Now, sekarang, Kit. Oke, pay your attention. Oke, pay your attention all ya. Sekarang, oke. Kita mau presentasi si John, Ali, Alisa, Rita. Apakah kita ketik lagi seperti tadi? Yes, sir. No need, no need. No ya. Kita inilah kalau di Excel, Kit. Mau sampai 1000 siswa, kita nggak perlu ngetik one by one. Perhatikan, Kit. Look at my mouse pointer. Saya share di sini. Look at. Seperti ini dia. Ya. Langsung aja gitu buat rumusnya, nggak dibagi terus dikali. Enggak, Kali kita tinggal ngopi. Kita tinggal ngopi aja. Tidak buat lagi one by one. Jadi langsung kita mouse pointer Drag to down. di sini. Di sudut bawah kanan sampai mouse pointer kita berwarna hitam. Terus ya tanda hitam seperti itu. Kita drag. Drag down. Drag down sampai punya Rita. Oh my god. Otomatis, Kit. Oh, so many. So easy ya, So Kit. So excellent. easy. Gampang sekali, Kit. Kayak mana caranya, sir? Di drag. Just know. Di drag. Oke. Saya repeat ya. Saya ulangi. Oke, you must select this. Kamu klik dulu sini, aktifkan dia dulu. Aktifkan yang Yes. sudah kita buat rumus, and then you move your mouse pointer. Kamu geser mouse pointer kamu kemari, sudut kanan bawah sampai berwarna hitam seperti ini. You can see this one, sudah berwarna hitam. Yes, sir. Klik, ditahan dan digeser atau kita sebut dengan drag.
Kita tarik, ditahan mouse-nya ya, ditarik atau digeser down sampai si Rita. Karena di situ kan sampai Rita. Lepas, otomatis dia gitu. Wow. Excellent, right, sir. It's so Okay. easy. So easy to work with number in Microsoft Excel ya. Wow, that's so easy. Okay, students, I hope you can understand about Excel today. Cara menggunakan rumus ya. Ini at glance aja, hanya sekedar saja. Maybe next time kita akan lebih pelajari Excel ini lebih dalam lagi ya. Okay, students, have questions, students, about our lesson today? Have 1 minute more. No, sir. Super. Sir, understand. Okay, students. Sir Juan want to remind you again, yeah. Please do your typing, yeah. When you have problem with your typing, you can chat Sir Juan. Okay. Yeah. Later I will give you point for the student if you have finished your typing last Tuesday. If you have a green box until 9, I will give your point 5 point later, yeah. Okay. Thank you, student. Thank you for your attention. Yeah, keep spirit, keep happy. Nice to see you again. See you. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir.